بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. الآن غادي نشوفوا تصحيح بروجي نيميرو 2 ضمن سلسلة وورد موس وورد 2016 وعلى بركة الله. دونك غادي نفراكسيوني هاد لو دوكيمون اللي عندي هنايا، مشينا لافيشاج ثم ندير فراكسيوني كما القاعدة من سيت مانيير، وهنا غادي نحاول نبين لي كيستيون ديالي لتحت. دونك بالنسبة لا بروميير طاش، insérer le contenu du fichier accueil.docs situé dans le dossier objet du projet après la ligne horizontale vers le milieu de la page. Après la ligne horizontale, هذه هي la ligne horizontale في le milieu de la page، يعني après هي la partie هذه في le milieu. donc غنكليكي هنا، donc je clique ici وغادي نمشي هنايا insertion، ثم غادي نمشي هنايا dans le groupe texte، نمشي لهاد اوبجي هاد لا فليش ديال اوبجي، ثم تكست دان فيشي، غنكليك على تكست دان فيشي، ثم غادي نمشي نسيليكسيوني لو فيشي ديالي، قال لي غيكون في هاد اوبجي دي بروجي، ثم قال لي هنايا اكوي اللي هو هذا، ونكليك على انسيري اي فوالا. دونك هاد لا دوزيام طاش، ابليكي l'effet biseau arrondi adouci à l'image de la tasse du thé, le sachet et la fleur. Donc, je cherche l'image, les objets les sélectionne l'image, je vais l'onglet dynamique, format de l'image, je vais effet image, ثم bisous, les effets bisous, on a adouci, adouci arrondi, arrondi adouci, et je clique à l'adouci arrondi. Numéro 1. Donc, on a la tâche numéro 3. La tâche numéro 3, déplacer l'image contenant la tasse du thé, le sachet et la fleur juste en dessous du titre thé vert. Donc, هذه هي l'image وبغيت نديبلاسيها لهنايا en dessous du titre thé vert. Donc, غادي نكوبي هاد l'image، كليك droit ثم نستعمل لا كوموند كوبي، غادي نطلع لهاد لا بارتي اون با ديال هاد لو تيتر، اون با دو تيتر غندير كولي اي فوالا. La tâche numéro 4, ajouter l'image bol de thé vert.jpg située dans le dossier objet du projet sous le texte dans l'encadré. Donc غادي نمشيو هنا sous le texte dans l'encadré، هذا هو l'encadré ديالنا. On va sur le menu insertion, bien l'onglet insertion, on va sur image dans le groupe illustration, chez l'image, ثم image dans cet appareil. On va sur le dossier ديال objet des projets، وغادي ناخد هذه بول دو تي فير اللي مطلوب لنا. Cliquez là, insérer. On clique là le bouton insérer. Et voilà l'image dans l'encadré, dans le texte, en bas du texte, dans l'encadré. La tâche numéro 5, là voilà. Réorganiser le texte dans le graphique. Réorganiser le texte dans le graphique Smart Art afin de faire apparaître le thé vert chinois au-dessus le thé matcha mélangé. Donc, sur le Smart Art, je cherche le Smart Art, le voilà. Je sélectionne le thé vert chinoise. Il y a l'onglet dynamique, il y a l'outil Smart Art, et je vais dans conception de Smart Art. Et après, dans le groupe créer un graphique, on va نمشي هنا لمونطي. voilà, هي تمونطات الفوق ديال شي سينواز. Et comme ça, j'arrive à la fin de projet numéro 2. Inch'Allah, غادي نشوفوا le projet numéro 3 في la vidéo الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.